जुल्फ़िकार अली भुट्टो की औलाद में उनकी बड़ी बेटी बेनज़ीर हर लिहाज से अपने नाम की तरह बेनज़ीर थी। 21 जून 1953 की सुबह पैदा होने वाली बेनज़ीर की अपने बचपन में रंगत इंतहाई गुलाबी थी कि उनका निकनेम ही पिंकी हो गया। 3 साल की उम्र में बेनज़ीर को कराची में उस वक्त के एक मारूफ लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि बेनज़ीर शहीद यहाँ उन्होंने नर्सरी और प्रेप से शुरू किया, उनकी इब्तिदा यहाँ से हुई है। यही क्लास थी उनकी बेनज़ीर की, जो कि मुझे बताया नर्सरी यही थी उनकी। और वो मुझे नेचुरली जिनसे मैंने स्कूल लिया मिसेस जोन्स से, तो उन्होंने बताया कि वो इस क्लास में पढ़ी हुई थी। पांचवी क्लास के बाद उन्हें कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची में दाखिल करवाया गया और फिर कुछ ही अरसे बाद वो 2 साल के लिए रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में ज़ेरे तालीम रहीं। 15 साल की उम्र में बेनज़ीर ने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी मरी से ओ लेवल का इम्तिहान नुमाया पोजीशन से पास किया। वहां से वो कराची ग्रामर स्कूल आ गईं, जहां से उन्होंने अपना ए लेवल मुकम्मल किया। भुट्टो साहब ने और ख़ास तौर पर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने अपने बच्चों के इल्मी तौर पर बड़ी अच्छी परवरिश की और मज़ीद तालीम के हुसूल के लिए 1969 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज चली गईं। 1969 से 1973 के दौरान वहां से बेनज़ीर ने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और ऑनर के साथ कंपैरेटिव गवर्नमेंट के मजमून में स्पेशलाइजेशन की। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उसको ये थी कि जब ईस्ट पाकिस्तान का मसला 71 में, उस जमाने में बेनज़ीर साहबा ने एक अपने वालिद को खत लिखा था, ग्रेट ट्रेजेडी के नाम पर वो छोटी सी किताब भी छप गई। रेडक्लिफ कॉलेज में हुसूल तालीम के दौरान वो वहाँ की एक तंजीम फाए बीटा कैपा की ओहदेदार भी मुंतखब हुई। बेनज़ीर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बसर किए हुए 4 सालों को अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिनों में शुमार करती थीं। उनका कहना था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मेरे अंदर जमहूरियत की बुनियादों पर ईमान और शऊर पैदा किया। 1973 से 1977 के दरमियानी वक्त में बेनज़ीर ने बरतानिया की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। वहाँ उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स के मज़ामीन का निहायत दिलचस्पी के साथ मुतालिया किया। फॉरेन रिलेशंस पर उनने लिखा था, पाकिस्तान का दुनिया भर के ममालिक से ताल्लुकात के सिलसिले में उससे ये अंदाजा होता है कि उसको जो दुनिया में हालात थे उनका पूरा पूरा उनको जानती थी। और लेडी मार्गरेट हॉल ऑक्सफोर्ड से डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लॉ के मज़ामीन भी पढ़े। लेडी मार्गरेट हॉल ऑक्सफोर्ड के बाद बेनज़ीर ने सेंट कैथराइन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया और दिसंबर 1976 में ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर भी मुंतखब हुईं और यूं इन्हें पहली एशियाई खातून की हैसियत से ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेटिंग सोसाइटी की सदारत करने का एजाज़ हासिल हुआ। 2006 में बेनज़ीर को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने एजाज़ी तौर पर LLD की डिग्री अता की। क्योंकि सियासी तौर पर वो एक ऐसी बसीरत रखती थी कि उसने अपने मुल्क के, अपने खित्ते के, अपने धरती के वारसों को पहचानती थी। मुझे उस पर फ़ख्र भी है, उसके लिए मोहब्बत भी है। बेनज़ीर साहबा भी एक गॉड गिफ्टेड, अल्लाह के ख़ास नवाजिश थी उनके ऊपर। उनका जहन और उनकी काबिलियत मेरे ख्याल में ऐसी ही थी जैसे भुट्टो साहब की। खानदानी विरसे में मिला हुआ सियासी शऊर और आला तालीम ने बेनज़ीर की शख्सियत में वो निखार पैदा किया जो हमें कम अज़ कम पाकिस्तान के किसी और सियासी लीडर में नज़र नहीं आता।
ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی ذہانت، اپنا تجربہ اور ان کا موروثی جو ورثے میں جو ملی بصیرت، یہ تینوں چیزیں بے نظیر بھٹو میں آ گئی۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے براہ راست اپنی چہیتی بیٹی کی سیاسی تربیت کی۔ بے نظیر نے پہلے لندن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر کو اپنے سیاسی مشیر کی حیثیت سے پہلی بار 1972 میں اپنے ساتھ شملہ معاہدے کے موقع پر بھارت لے گئے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ he had great confidence in her intelligence، اس کے صلاحیت میں کو وہ جانتا تھا۔ She was born talented، وہ ایک بچپن سے ہی پیدائشی طور پر ان کو جو ماحول ملا، وہ ذہین ترین ایک لیڈی تھی۔ یہ سفر بے نظیر کی سیاسی زندگی کا آغاز بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے والد شہید بھٹو کی لاڈلی بیٹی اور سیاسی وارث تھیں۔ اپنی چھوٹی سی زندگی میں انہوں نے بے پناہ دکھ جھیلے۔ Only that half an hour to say our goodbyes. But my father said to me at that time, he said, you know, you are so young and I don't have the right to take your life. This was my life. I made the choices in my life. And I said no. I mean, it just came out immediately. I said no. And, you know, it makes me sad even now. But I said no and I held his hand. And I decided to go on. بے نظیر کو اپنی ذاتی اور سیاسی زندگی میں اپنے دادا اور اپنے والد کی نسبت زیادہ تلخ حالات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ In life there are always dangers, but I think it's important not to think of the dangers, but to think of what one can do for one's country and go ahead and do them no matter what the dangers. سب سختیاں صبر آزما طور پر جھیلی تھیں، اور ایک بردبار اور بہادر ذہین حسین عورت، اس کی مثال ملنی بہت ہی مشکل ہے، اور ہزاروں سالوں میں ایسی عورت کوئی پیدا ہوگی جیسی بے نظیر تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے ماشاءاللہ ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری، مقدمہ اور آخرکار ان کی پھانسی کا تمام عرصہ بے نظیر بھٹو نے نہایت ہمت اور صبر و استقامت کے ساتھ گزارا۔ بے نظیر اس زمانے کو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ مشکل دور کہتی تھیں۔ جب بھٹو صاحب ایگزیکیوٹ ہوئے تو وہ تو اسلام آباد میں آل آف اے سڈن راولپنڈی میں تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو گئے ہیں، اور بے نظیر صاحبہ اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ دونوں جو ہے سہالہ ریسٹ ہاؤس میں بند تھی۔ سو مچ سو انہوں نے کہا کہ ہم تو میت کے ساتھ ہم کو بھیجیں، لیکن انہوں نے میت کے ساتھ بھی ان کو نہیں بھیجا۔ بھٹو شہید کیے گئے تو پھر لاڑکانہ میں بہت سی فیملی، عباسی فیملی، ڈاکٹر اشرف عباسی ہے، یوں سمجھو کہ اشرف عباسی نے ایک رول ادا کیا بے نظیر بھٹو کو اون کرنے کا، ان کے نزدیک آنے کا، اور وہ مسلسل ڈیٹینشن میں رہی، اور کچھ وقت کے بعد وہ پہلی دفعہ ان کو چھوڑا جب وہ کراچی پہنچی، اور کراچی پہنچنے کے بعد جب لوگوں نے آنا شروع کیا ان کے 70 کلفٹن میں ہزاروں کے تعداد میں پھر ان کو ڈیٹینشن میں رکھا۔ بے نظیر صاحبہ کو سکھر جیل، پھر کراچی جیل، پھر ہاؤس اریسٹ، اور اس میں کبھی 70 کلفٹن میں ہاؤس اریسٹ، کبھی المرتضیٰ میں ہاؤس اریسٹ، کبھی سکھر جیل، زبردست گرمی کے زمانے میں سکھر جیل میں ان کو رکھا گیا۔ جل کے جیسے سونا کدن ہو جاتا ہے، جیسے آدمی کی تکالیف سے جب پروسیس میں نکلتا ہے تو پھر اس آدمی کی ایک پوزیشن ہی دوسری ہو جاتی ہے۔